हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये है हमारे 2D शेप्स। ये है सर्कल, ट्रायंगल, ये है पेंटागन, ये है स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल। तो चले किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है ब्लू कलर, येलो कलर, डार्क ब्राउन कलर, ये है पिंक कलर, ये है ग्रीन कलर, रेड कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। सर्कल, क्या है किड्स? ये है सर्कल। ट्रायंगल, क्या है किड्स? ये है ट्रायंगल। पेंटागन, क्या है किड्स? ये है पेंटागन। स्टार, ये है स्टार। स्क्वायर, क्या है किड्स? ये है स्क्वायर। सेमी सर्कल, डार्क ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है डार्क ब्लू कलर। येलो कलर, डार्क ब्राउन कलर, पिंक कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है पिंक कलर। ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। रेड कलर। सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।